बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम ग़ुलाम सिद्दीक़ है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इंसान के बोलने की महारत है कि इंसान के बोलने में कौन कौन से ऐसे मरहल आते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए इंसान बेहतरीन गुफ्तगू कर सकता है। हाउ टू टॉक एनीवन टू बिकम अ क्लेवर इन रियल लाइफ। दिस टॉपिक हैव अ 5 पॉइंट्स इन द रियलिटी। डोंट गिव टू एडवाइस अ फुल पर्सन। एक बेवकूफ़ आदमी को आप नसीहत मत करें, नसीहत मत दें। एक बेवकूफ़ शख्स हर बात पे बहस करता है। आप उसे समझाने की ज़हमत ना करें और ना ही वो समझ सकता है। उसे समझाना नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को सबसे अक्लमंद और ज़हीन समझता है और सबसे बढ़कर अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर वाला लेवल या ऊपर के लेवल का खुद को समझना शुरू कर देता है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप ऐसे शख्स को कोई भी नसीहत ना करें जब तक कि वो आपसे नसीहत की डिमांड या तलब या आपसे कह ना दे कि मुझे नसीहत कर दें या मुझे समझा दें। एक बेवकूफ़ अपने आप को अक्ल कुल समझता है। अब इस सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को कैसे मालूम होगा कि सामने वाला बेवकूफ़ है। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमारी पंजाबी में एक मुहावरा बोला जाता है कि ਜਿਹੜਾ बेवकूफ़ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ सिर ते सिंह नहीं ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਇਹ बेवकूफ़ हैगा। जो बेवकूफ़ आदमी है आप उसकी बातों से उसे जज कर सकते हैं और ये सलीक़ा आप में होना ज़रूरी है कि एक आदमी जो बेवकूफ़ होता है वो किसी की कोई बात सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपनी सुनाता है, अपने आप को ठीक और बाकी सब को गलत तस्वर करता है। अगर आप ये खामियां किसी इंसान में देखें तो कोशिश करें अपनी जान छुड़वा कर निकल जाएं। उसे समझाने में टाइम ज़ाया मत करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। नंबर 2, लर्न टू स्पीक विद लव एंड पोलाइटनेस। अपनी बात हमेशा प्यार मोहब्बत से और साइदगी से करें। अगर आपका बिहेव इस तरह का है कि आप सबके साथ प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं और सबके साथ बेहतरीन सलूक से पेश आते हैं, तो ये चीज़ आप में अगर है तो ये बहुत ज़बरदस्त खूबी है जो आपके अंदर अल्लाह पाक ने रखी है। जितना आप अच्छा और बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बोलेंगे, आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, आपके फेमस होने में भी मदद करेगा। और जो अक्लमंद इंसान है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानता और समझता है कि उनका इस तरह का किया हुआ सलूक, अच्छा बोलचाल और स्वीटली वर्डिंग का इस्तेमाल उनको किस हद तक कामयाब कामरान बना सकता है। मैं इसकी सादा सा एक एग्जांपल पेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर के आसपास 2 दुकानें हैं। इनमें से एक ऐसा दुकानदार है जब भी आप उसके पास जाते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से डील नहीं करता, हर वक्त चिढ़ता रहता है, अच्छी तरह से बात करना नहीं आती और डीलिंग भी सही तरह से नहीं कर पाता। दूसरा दुकानदार वो है कि आप जब भी उसके पास कोई चीज़ लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो वो आपको बेहतरीन तरीके से डील करता है, आपको इज्जत भी देता है, आपके साथ डीलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करता है। इट्स ह्यूमन नेचर, ये इंसानी फितरत है कि आप हमेशा उसके पास जाना पसंद करेंगे, उससे चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे। आपकी इज्जत करता है, आपके साथ डीलिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है।
نہ کہ دوسرے انسان کے پاس۔ پنجابی زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، اگر زبان چنگی ہوئے تو لوگ اندر کو زہر بھی مل لے لیندے نے، اگر زبان گندی ہوئے تو لوگ اندر کو گلاب دی پتیاں تک نہیں لیندے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک زبان کا جو استعمال ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ عقل مند انسان ہمیشہ اپنی جو زبان ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش یہ بھی کرتا ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند کے لیے استعمال کرے، اچھا بولے، اچھا سوچے۔ اگر آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی بزنس سے ہے، تو میری آپ سے یہ اسپیشلی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اس ٹرک کو استعمال کریں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی آمدنی میں اللہ پاک کتنا اضافہ فرماتے ہیں، کتنی برکت ڈالتے ہیں۔ نمبر 3، ڈونٹ شو یور ویکنیس ٹو اینی ون۔ جو آپ کی کمزوریاں ہیں آپ وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر مت کریں۔ اگر آپ اپنی کمزوریاں کسی دوسرے انسان سے شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو مزید کمزور بنا دیں گے ان فیوچر۔ مثلا کبھی اگر آپ کا سامنا کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جو آپ سے زیادہ طاقتور ہو، مالی حالات کے لحاظ سے، پاور میں، عہدے میں، تو آپ خود کو اس کے سامنے کمتر مت سمجھیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے اگر خود کو کمتر سمجھیں گے تو وہ آپ پہ حاوی ہو جائے گا، آپ کو مزید نیچا کر دے گا۔ اس لیے آپ کو یہ ہنر آنا ضروری ہے کہ آپ اس کے سامنے اس کے لیول کا ہو کے بیٹھیے اور اس کے لیول کے مطابق بات کیجیے۔ اگر مناسب ہو تو آپ سائڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر مناسب نہ ہو تو آپ علیحدہ ہونا پسند نہ کریں، بلکہ اچھے طریقے سے ڈیل کریں تاکہ آپ کو شرمندگی نہ کرنی پڑے۔ یہ آپ کی ویکنس ہے، اگر آپ ویکنس پہ قابو پا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ اس ویکنس پہ قابو نہیں پا سکتے تو محنت کریں، اس ویکنس پہ قابو پائیں، ادروائز یہ آپ کے لیے ایک خامی ہے اور ممکنہ طور پر آنے والے وقت میں یہ آپ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ڈونٹ شو یور سیکرٹس ٹو اینی ون۔ آپ کی جو راز کی باتیں ہیں، آپ کے جو راز ہیں، آپ وہ کسی سے کبھی شیئر مت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی انسان سے ملاقات کرتے ہیں تو انسان کے مائنڈ میں آپ کے لیے ایک سیف سٹی ہوتا ہے۔ جب آپ اس انسان کے ساتھ کلوز ہو جاتے ہیں، آپ اپنے راز، اپنے سیکرٹس اسے بتانا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ بتا دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ممکنہ طور پر خطرے کی گھنٹی ہے، جن کا استعمال کر کے وہ فیوچر میں آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، آپ کے آنے والے وقت میں کسی بھی طرح کی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ آپ اسے یہ چانس خود دے رہے ہیں۔ آپ زندگی بھر اس کے غلام بنے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسرے کو اپنی ایسی باتیں، راز کی ایسے سیکرٹس بتا چکے ہوتے ہیں کہ وہ اب اس سے آگے نہیں ٹریول کر پائیں گے، لہٰذا وہ لمٹڈ ہو جاتے ہیں اور اپنی پوری زندگی ہمیشہ غلامی ہی کے دائرے میں رہتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی اوور فرینڈلی مت ہو، ایک حد تک جائیں، ایک حد سے آگے مت جائیں۔ نمبر 5، لرن ٹو اسپیک اکارڈنگ ٹو سچویشن۔ ایک عقل مند انسان ہمیشہ سچویشن کے مطابق سیکھتا ہے اور سچویشن کے مطابق ہی بولتا ہے۔ ایک عقل مند انسان بولنے کے ہنر میں ماہر، اٹ مینس ماسٹر ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہی بولتا ہے۔ اپنے مائنڈ میں آنے والا خیال ہر کسی سے شیئر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔
अपनी अकल से काम लेते हुए एक अक्लमंद इस बात का फैसला करता है कि कौन सी बात दूसरों के साथ शेयर करनी है और कौन सी बात शेयर नहीं करनी। एक अक्लमंद और बेवकूफ़ इंसान में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि अक्लमंद इंसान सोच समझ कर बोलता है और बेवकूफ़ इंसान बिन सोचे जो मुंह में आए वो बोलता चला जाता है। बेवकूफ़ इंसान सिचुएशन को बगैर देखे बगैर मेजर किए बोलता है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे ये बात करनी है या नहीं। कोई भी इंसान अपने आप को जितना मर्जी अक्लमंद टैलेंटेड समझता हो, अगर उसमें ये वाली चीज़ सिचुएशन के मुताबिक बोलने की कमी है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहाँ पे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। अगर ये चीज़ आप में नहीं है तो आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, लेकिन बिन सीखे आपको ये वाला हुनर नहीं आएगा। ज़रूरत के मुताबिक बोलें, बगैर ज़रूरत के और ज़रूरत से ज़्यादा हरगिज़ मत बोलें। आपका एक एक लफ्ज़ मीनिंगफुल होना चाहिए। आपकी हर बात में वज़न होना चाहिए ताकि लोग आपको इम्पोर्टेंस दें, आपकी वैल्यू करें और आपकी बात का असर भी हो। आपसे डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद इम्प्रूव करें। आप इन चीज़ों को सीखिए और दूसरों से शेयर भी कीजिए। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।